একটা 23 বাজিকা তিনি মর্নিংও কোনো ট্রেড মালিয়া আপন বাগৈ এন্ট্রি খাইলিয়া তাবো একটা 23 কাইসা LIC হাউজিং ফাইন্যান্স নো ট্রেড খাইতামনি মার্কেট তিনি ওইসা সাকা থাঙ্গো ওইসা তলা থাঙ্গো কোনো ডাইরেকশন সে সাইমালিয়া আপন বাগৈ ট্রেড খাইলিয়া তাবো LIC হাউজিং ফাইন্যান্স নো নাইতামনি বনো बाइक खाइदोगा सेल खाइनाय नैन LIC नि डिसेम्बर नि फ्यूचर न LIC ताव 433.15 बनो ट्रिगर प्राइस स्टॉप लॉस उठने 437 मार्केट प्राइस एंड ऑर्डर इरोनो ऑर्डर कंप्लीट ऑर्डर उनका 433.10 आता मार्केट प्राइस चलता हूँ 433.30 माने -220 kita kisah nasi nanya lagi nata tak tu -220 -220 ঠিক আছে এনকে nasi nanya লেন সময় 3 মিনিট নি চার্ট তাও তো একটা 28 sini entering ka 433.10 atau market choli tongo 431.63 kisah profit ठीक है तो किसा वेट कर लेना तब जो একটা 58 প্লাস 1045 ঠিক আছে আই নিলেন সেকশন আসিং নিলে না তিনি বেশি লাভ ইয়া কম লাভ নাই কারণ মঙ্কা স্লো মুভিং স্টক फ्रेंड्स तब दुईटा 2 बाजि खा मा जागान गरि दङ किसा काव किसा कमियो एग्जिट कंप्लीट प्रॉफिटिंग का 605 हमनो तिनि इन ट्रेड 605 दुईटा नु परबाइस थाङा ताइ ट्रेड बखाइलिया हेगासनो तिनि ट्रेड फ्रेंड्स